سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیو ما новинка ها. السلام علیکم دوستانی عزیز، همدیاران عزیز، زنهای مهربان. کدامی خواهش کار کردن دارد در خانه نشسته در پیش فرزندای خود آنلاین، کجای باشید، روسیه، تاجیکستان، دخترها فرق ندارد، فقط آنلاین، فقط مگزین خود رو الیش کرده انم خیلی میتونیم که زنها پول به دست بیاریم. خیلی آسان است، قی نیست. گروپ های کاری داریم، اپوچینیو داریم، همشه پورا میفهمونی. نمرای ما درباره اکران است. کدامی خواهش کار کردن دارد مرحمت در نمرای ما زنگ زنید. فقط واتساپ دوستانی عزیز، همین نمرای من است. من پورا در واتساپ شما را برای کار میفهمونم. باقی در پناه الهی مهربان باشه. کدامی خواهش کار کردن دارد مرحمت به همتان برای کار زنهای مهربان در پناه الهی مهربان باشه. کسانی که خواهش کار کردن دارن مرحمت نمره روی اکران با زنگ زنید، با پورا میفهمونند. اینجا بردیم خیلی لباس کایی جایبات فسان خوشرو размера کلان 50 تا 56 نکیم بالشی میرکه دخترها 56 58 با میره 56 هم داشته میره دخترها. материалаш правда اینها آب نمیدارد، ششته میپوشید. اینها اب манка یعنی کرته قدی یعنی hijobash با اینه که اینها اب манка دختگی تنیم دیلبا من دختو نمودو ساخته شنی. اینجا بس میخوای کرته فسانه گرماشکی خوشراما туrecкий ها 200 تداش همش یعنی подкладаш махкам جوبات فسانه که خوشرا современные ها برای یعنی вечерний платье ها гребанакош амин китфакош тугумадор намин яъне духту намуду сохташ ду намуд расветкаша ҳаршам свети беҳтарин духтаро мана танимадиялба намин намуду сохту духташ духтаро мо телеграм яъне ташкил кардем برای که بوروی ماه پر را بینید. بسیارا ویدیوهای نوی افتاده میتونن، بسیارها صورت پرتایید میگن. همین سبب یعنی گروپ ها ما بود، واتساپ گروپ ها بود، لیکن آدمی که نو داخل میشه تا چیزایی که ما پرتافتگی دیده نمیتونن. لیکن تلگرام چیزایی که من پرتافتگی شما نو یعنی گروپ ها با همراه شویدم، شما میتونید یعنی صورتهای پیشنهی که من پرتافتگی از سر پرتافتگی شما میتونید بیم ملال تماشا کنید، یعنی بینید نرخ و نواش размер намуду сохту духташ همش یعنی پورا فهماندگی تلگرام یعنی سلک تلگرام ما закрепить میکنیم پایانی همین ویدیو با مرحمت درای تلگرام با انشالله новинка شود ما پیش تلگرام بهم پرتایم. راستی واتساپ قطعی کمتر کار کنی دشوار شد عصبی که کی داخل شود سراز خودم هم نیست اپا ویدیو پرتایید اپا صورت پرتایید راستی کمتر دستم نرسید. همین سبب تلگرام تشکیل کردیم. مرحمت تلگرامی موبا یعنی تلگرامی گروپی موبا چی که شما یعنی لازم همونجا بیم مالا دارم به حضور میبینید размерش نرخوشه بعد بیم مالا заказ میکنید دخترا. لباسکای پرادا میخواد دختر کاش ببینید چه فسانه شده دختگی 42 تا 48 размеру. لیکن кушота как اینها оба نمیدارد материалаш شوشته میپوشتگی материалای سبکی خوش رو میخواد دختر نموده ساختش تسمه‌دار مبانشمش یعنی ременташ است. سویتاش عجایبات خوش رو دخترا نگاه کنید چقدر ملایم یا شخ سخنه دخترا. این سویتش با عجایبات خوش رو میخواد سویت که دلتان هوی میکنه. میخواد سویت خوش روی کشات باور کنید آیت دیگریش خوش رو 1600 روبلی. زنهای حامله بام نه هست شکمهای یعنی پنی میکند که به کدام رسویتکش مقل دختر اسکرین شاپ کنید پرتایید نمره ایما واتساپی ما بیانه روی اکرام نمرم سخرانید کنید پلوس 7 قطعی یعنی واتساپ میبرد نویسید کدام لباس شما مقل اسکرین شاپ کنید размерتان نویسید دستاب که طریق پاچتا به تمام شهر روسیه روان کنیم میشه دخترها. اینجا بس نحمی کرده ها размеру بالش میرکه یعنی کلام 50 تا 56 материалаш правда این هم لیکن кушотаги хушро духтаги мобайнаш резинкаш не рабочий тасма не просто резинка одмаи яъне ҳомилаям масалан одмаи тин фарби ҳакам
و محکم میکنه یعنی بسیار ممکن که خیلی محکم باشد، پشتم و پیشم محکم باشد. برای همین میتونید همه کرتا گرفته باشید اینها به ملال با حضور یعنی میسته تنبه کشاده کرد. расцветка روی اکران ببینید наличие هست. اینجا باز همه کرتا موبایل материалаш крупный лапша میگوید материалаш عجیبون материал یعنی خوش رو размери стандарт 42 تا 48 میره دخترا. بخوای گریبان دارد اینها قطعی سطرش دخترا یعنی قطعی سطرش 1800 روبلی. доставки ما طریق پوچته کردی به تمام شهری یعنی روسیه را ممکن میشد. یک تا گرید 350 روبل یعنی پوچته اویس سویسید 1 کیلو پوچته در این شهر با همین شهر نوسیبیرسک با من همین نرخ دخترا که نوسیبیرسک باشم میپرسم کن نوسیبیرسک با همین می دخترا مثلا یک اولیتسه واسه ما مسئله کنیم این پوچته دولتی همش به یک خیل نرخ میگرد. مثلا شهرهای دور با نرخ نوشت دیگه کامچاتکا ساخالین خبرسک 1 کیلو 450 روبل یعنی 450 نه даже 460 روبل دخترا که خبرسکان زندگی میکنن. من صورتش گرفته پرتستگی نرخ نوای پوچته میدونم. با شهرهای دورتر نرخ نواش دیگه یعنی پوچتش اینجا به هست میخیل لیپوساکو. این فیلم کامیلا دخترا توریتسکی فیلم کامیلا بهترین فیلم دخترا ماتریالاش عجایب بود دخترش فسانش رو دیزاینیراش هم بهترین یعنی کار میکنه. اینها رنگ هیجاب پوشته میشد بالای لیپوستان. اینجا به هست کرتا قطعی کاستیومش تا 56 هستیم. این یعنی کرتی سیاه تا 56 هست. آستینه کرتش دراد اچلچار یعنی رزمیری که روی اکرام موندگی رزمیرش هست دخترا. میخوای ساختو نمونده دخترش همه نمودش همه رزمیرهای ما تلگرام با گذاشتگی دخترا با انشالله پیش میپرتیم. راستی همه برالی من پفته نشدیم وقتی که دستم خالی شد راستی چی که هست نلیچی یعنی برای فروش من هست من علاقه منسیم تلگرام دخترا. اینجا به هست با نمیخیل یعنی اینم رنگی هیجاب پایین 2000 روبل 46 تا 56. материалаш микровелвет мягкий шахне болош кожа дختера мягкий кожа коричневый сиёша мин дунамуд расцветка ша доставка طریق почта. با распродажа که ما میکنیم دخترا مثلا همش تلگرام پرتافته میشه سطرا анамуди сатрами цветошин бартаем яъне либоска ки якта дута мондагӣ размерош қати яъне распродажа мепартоем. марҳамат ки ба телеграмаш ҳаст дарои яъне борои нави мояи масалан чизои лозиматона бо оянда хубтар бо фаҳмотар мебинед суратоша аваям яъне скриншот кирда мешавад яъне скачат кирда мешавад бемалол манба мепартоед яъне ватсапамба ки ё телеграмамба менависед ки аҳамиҳо ҳаст ё не. инҷо ба ҳаст анамин куртаҳо гарчиса светаш моба мон 50-52 анамин светаш 50-52 ҷинси тоза духтаро фирми камела инҳо инаш бошад 46-48 духтаро костюмчои ҷинси натуральниҳо тоза 100% иҳо натурални бираки иҳо фирми камела турсия борои турсия молои турсия ҳамаш. остинаш неки каротки таги курташ бираки кастум қати удобно биёд остинаш каротки барои яъне аввали баҳор поштан аҷоиб бод яъне хушро духтаро. ами сохту намонду духташане манатанима ҷалба кастумаш худашон хел худашо пафтаги свобод намистад калона как яъне дизайнаш хел моддаш наш ма костюмчи ҷинс дораш. инҷо баст аҳмин бо яъне куртаҳомо ҳаст куртаҳои аввали баҳор пошак духтаро 1500 рубли ачилчо то 50 6 намуд расцветкаша материалаш кашмир лапша кашмир мулоимак беҳад приятный тамба расцветка ки рӯи экран мебинед наличие ҳаст духтаро.
материалаш печки мулоимакина аст. китфошм хеле нигин дорад. اما این расцветкакиш мо рӯи экран мебинед, яъне наличӣ ҳаст. номера ма рӯи экран ба нарху размер ҳамаш рӯи экран ба духтаро. видеоба хушро аҳамияти вақте ки масалан нигоҳ кунед ҳамин чизе ки шумо маҳқул шуд, нигоҳ кунед размераш ба размераи шумо бошад, маҳқулатон бошад, яъне скриншот кунед партоед номераи манба. иншалло доставка мекунем тариқи почта ба тамоми яъне шаҳри Россия. мо дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунем. хонаба яъне интернет-магазини хонаба. одаме ки дар шаҳри Новосибирск марҳамат номераи манба нависед, адреси мепартам омода дида почта баъд яъне харидорӣ кунед. тани модел либосҳое ки реклама кардем, кадомаш маъқул скриншот кунед партоед. ҳафтаги хушро мистад. ҷибаст аҳи модела ко духтаро. нам фасони хушро остинаш кушода кард. моддаш яъне остинаи фонарик мегӯяд. материалаш лапша духтаро, материалаш мубанаш ремендам фасони хушро ҳам сав ремени скромный. ҷибаст анви мусулманский. материалаш двухнитка турецкий материалаш 1500 размери рӯи экран ба. скромный пафтаги хушро оддӣ курти скромный. ҷибаст ҳами куртаомо қати бурукаш духтаро. қати бурукаш куртаи дароз, қати бурукаш 1500 рубли. материалаш лапша иҳоя. беҳтарин материал духтаро. материали лапша шушта бошад ки материалҳои сахт ягон чи намешавад. асаби ки кисашай разрезаш камтар калон метавонед разрезаши дохта бошед, метавонед яъне ҳамту кушодак бошед. барои киса шуда дохилашда разрезаши калон гиргӣ. маслан разрезаши дохта бошед, ягон шумо мушайд намекунад ё бараш танг мешад. не духтаро, разрезаша як ваҷа монда дохта бошед, ягон чи намешавад. асаби ки ман дароз буданаш, қати бурукаш буданаш бо нархи дастрас, барои ҳамин яъне заказ кардам ки 1500 рубл ба беҳтарин қати бурукаш куртаи дароз. намуду сохту духташ духтаро. гӯкуни дарозуши қади 1,70 истодагӣ дарози хушро. инҷа юбка кофта двухнитка турецкий материалаш 42 то 50 размер ҳаст. нигин ҳам фасони хушро сава боднамубайни резинкаш хафси хушро. остинакаш фонарик мехе нигинак дорак. нигинош оригинал духтаро. ки ба кадом расцветкаш маъқул ҳамин видеои мо скриншот кунед партоед номераи имо ватсаби ман ба доставки мо тариқи почти Россия ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад духтаро. хоҳед мана кушоед хакида партафтон бошед, кофташа хоҳед мана кофташа тиқа кардан бошед юбка ба хач ки ба чихе стил маъқул бошад юбкаш нигин кушоди хушро. ҳамин намуду духту сохташ инҷа бас ҳамин куртакои кастумдоромо размери калонаш тамом шуд духтаро. 44-46 1000 рубли қати костюмаш. материалаш лакоста. костюмчаш астардор драпчабоин духтаро. костюмшам боли ягон дига куртаои пошта метавонед ба ҳузур духтаро ки омду пошта гирифтан беҳад яъне зебанда ҳамин куртаҳо. материалаш беҳтарин лакоста сабукак иҳо яъне баҳор пошак вечерни иҳоя. тани модела ҷибас мехе куртаҳои абайниамоҳа 84 то 52000 рубли духтаро. ранги абай духтаги иҳоя ки фошанда мана нигинашай. нигиношам ше кнопка қати задагӣ духтаро. пафтаги меистад. вақтиша нигоҳ кунед стилаш пафтаги меистад.
دو نمودم расцветкаш ки ба кадом расцветкаш мақбул мана нависи номерои манбутани мадиалба марама я бошад абая королевский велюр тигрови ростем хе чизи тигр ягон бор амода намерад цвети зелёный вене цвети богатый цвет бисёр зелёный пурсия гуфтам бисёр ҳозир последнее время зелёный чиз мепурсам гуфтам ки ҳама зелёный пурсисос ба гуфтам ки ҳозир ранги зелёный хе моданда тигрови зелёный барои аввали баҳор поштан такаш яъне сарафан поштан аҷоибот фасони хушро духтаро хай тигрови медонам ки амода намерад ягон вақт лекин свети зелёный ҳозир свети модда будааст яъне модда барақса будааст свети хушро мегӯян богатый цвет марҳамат ки ба кадом расцветкаш мақбул скриншот кунед партоед бо мехе фасон кара хушро кара бошад инҳо чизҳои яъне фасони хушро анамин намуду духту сохташ куртои балши мерка яъне куртои калон духтаро 54 монги ҳардушам материалаш дух нитка турецкий қати бурюкаш аҷоибот ниҳоям хушро духтаро размери балши меркам бурстагиҳо марҳамат кунед аз ону поёниҳо дарози хушро куртои хушрои дарозака кароткини аз ону поинам не ҳо поини поин анча поин осинукош манжет 4 номер расцветкаш лекин размеро пурра нест размеро кам мондагӣ 54-56 ки ба кадом расцветкаш мақбул дидид размертон бошад марҳамат нависид номерои имо ватсапа материалаш двух нитка турецкий духтаро беҳтарин нарх 2000 рубли ҳозир ростига асаби доллар яъне баштанаш бо нархонавоҳо камтар фарқ мекунад барои ҳамин инҳо ҳамаш нархҳои пешина духтаро хади одамба намехемистад инҷа баст ҳамин куртаҳо моинам яъне 46 то 52 мерад фақат ранги бежевиш мондагӣ хай тёмни синиш тамом шуд духтаро фақат бежеви мондагӣ инҳоям материалаш двух нитка турецкий киса дорад капушонкадор материалашо нигоҳ кунед чақар хушро ҳамин духту намуду сохташини либосакои имрӯзии моя ҳама живой видео марҳамат апеш диси духту намуду сохту материалаша барои шумо бо анехтар фаҳмотар яъне видеонда тройка духтаро 48-52 мондагӣ ҳамин ду свет мондагӣ қати футболкаша неҳоям ки ба кадом расцветкаш мақбул бошад партоид скриншот кунед материалаш двух нитка яъне спортивный материалаш мехе футболкаш ҳаст аз ону поён қадаша гуда духтаро ҳамин намуду сохту духташ вақте ки курта мехарид духтаро яъне қади худатон ба аҳамият дид масалан қади манекен яъне баландқади модело баланд аҳамият дид барои яъне қади худатон қадигу 60 масалан 50 бошад бо дароз мешавад барои ҳамин аҳамият дид яъне қад ба бисёро мебинед короткӣ мегӯянд лекин бовар кунед ҳамин қадам вобаста двух нитка турецкий кенгуру мегӯянд ҳам аз ону поин қадаша гуда духтаро дарозака қадем духтар 170 нигоҳ кунед чӣ истодааст куртои дарози хушро материалаш лапша духтара 42 то 50 размер ҳаст бежеви ва ҷинсиви цвет неки аҷоибот хушрӯйҳо расти бисёр аз хону пошта гирифтан омада ҳамин чиза барои ки беҳад зебанда размерош балши мерканеки 42 то 46 мерад
خیلی تننده بغور کنید، خیلی قولی بخش رو میستد. جوی بود فسان که کشتای پرستای میخوام و که کشتای سبوک باشد مرحمت کنید دخترها. جنسی سویتش بیشوی سویتش بسیار زنها برای حج گرفتن. رسولت که رو اکرامه منید نلیچی هست دخترها. کدام نمودش معقول باشه اسکرین شات کنید پرتای نمیره ما واتساپی منبع. کاکتکاشو نگاه کنید، رنگ کاکتکای تاجیکی. این خودمو پساتکشم به حد بسیار خوش شد پایینش. همه سین سالو میشه درست دیگه باور کنید دخترها 18 ساله هم گرفتن، 20 ساله هم گرفتن، زنهای 50 ساله هم گرفتن، 60 ساله هم گرفتن. همیها برای که این سکرام نکرده برای همه میبیاد، نه یوش نه پیر همه به میبیاد. همین زلیانش هم از دخترها. برای اکراننگی اینی لباسه که بینید نلیچی اینی هست خانوبه. سطرهای ماز شرف های ماز دخترها که به معلوم اینی در کار همون پیشنه ویدیوهای ما پیشنه نه مثلا همین آخرون ویدیوهای سطر و شرف های ما سکرین شات کنه پرته انشالله دستافکه میکنه. اینجا باز با دوخ نیتکا آوردیم دختر رزمیراش کلام 50 تا 56 پایان میسته نهایم نه دراز نه کاراتکی دخترها. مترلش بینید دوخ نیتکا توریتکی سخت تکک 2000 روبلی نرخش 50 تا 56. زنهایی که هستین که رزمیرای کلانتر باشن میخوان کرتچوی کاراتکی تر یعنی کت تر کوربا چیراغ رابا برای که الکای اولی بهار زمینه لایو برای همین کرتچوی کاراتکی تر میخوام برای ابچیرتر کار برفتن یعنی کوچه ببروندن حتی که کرتکه پاشنه مرحمت کنید. بیم ملال به حضور بروکاش کلان خوش رو свободно. материалаш دوخ نیتکه туретский размер روی اکرامه 50 تا 54 نمود من расцветкаш аст. пешаш тугмааш рабочий остинакаш манжет яъне резини манжетҳои кадом цветаш маъқул скриншот кунид партоид. духтаре ки танашро баштаги қади ҳамин духтар 1.75 духтаро. ан мебудем рази видеои мо боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда.